Cebitu Jefapti Jesus Dios ti tuinakapa nihnit keti hemat awu pibu dawaka kwa paina iti chapuchehi. Fi fub che huacha Jesus fi he awatkat dibut ienepe. Kandi pan he pain fu na it chapuchehi. Tiberias tu cibu hamnihi hachu na I hamapu at huibina puti. Panina Jesus awikati enit ket kandi bitna kan hachu nadi watnit Kapernau tu Cina chu haunit fiti inyon huyupi. Paninyon chu huinit hi Jesus tifanit kandi ninpa ini upuyupi. Bueni debuli tibe ninbu mahau. Panini upuyucha huinit ket ti Jesus ninpa ni hepapi. Jubub ti cebdi wandau naka Dios buri ame pati cebdi watewa kaca yuna kan Dios awa ni Kristo ka memti nyini hena huikan be pan ni hena huikan yuna fum hem vun hemati henyit pinhu tagapan menti buheti jubub ti cebdi wandau naka nin bak dibu hemat mupa beh ni heka panina kan de nadi hip jahi kan teukat kanap ubuheti Dios he tui hematut ni hemat panini budi birat kanap Wem niat kan kwa un heye kan hemat panini di wawu naka wai wem di pan awu atutupe pan wa hemati jem ni heyat pinanihna Dios ame pati wem di acahu tatutuca jem nienepe Jesus keti anhipi pan anhi cha huina yuna ket kandi ninpa infub ni upuyupi. Den patiga me chahbi Dios sana ati chahatut nihna ninti Dios jebdi acahutut naka wawa nidi tui hena huinit nyihepa jebdi ani butupe Mem Dios awa ni yubat hamna awa pati masyahut entiga baka. Mem di fin hepat pinanihna. Winna wa yehunha ti to chiwi kapo mana inihni hidi itheme puti. Dios nawa ti naw yapani ninpa atnin dakap tahi. Hea manke ti hemat ti atwa puti itui hemat pinanihna atin dakap tahi. Pan acahati cha membo mata hei chahtani. Jubub ti jebdi wandau naka Moises epuba keti hap manhau ni hemat ti awu kapi waib hemat jubat panini di hea manka kwadi api naka panina Dios awu ni hemat panini hap mat deihau ni niat bakti munti ambaratut naka ma jawab hemat pa manihni hemat ti witi mau wem tiga baratut ni hemat panini ka det wem di tui pe ni pudi fum nengem munat paniat awi kanit det wem di na ninit wei hena huinit budi takahutat paneat but awi kanit ubuheti jebdi hati nau na jubub ti nau na bewa chape jebu wem di en na jena kan Dios awa ni Kristo ka nyini hena huikan ka niat waib ahe patut ni the wem di ipe bipnaka wem di pani pe niti waju kanit hapan hauna wana ti he cahkan wem di wa ni det pa awayat pina budi cahati wahamupe ninka wem di wa ni awayat pina jubat niat wem di ahe patut niti budakan wem di kan pe ni jawab ti keti wafu buat pina di anak yaknaka niat wem amu di he panit pan he ahe ihmat pina di waib wem di wa ni anak yaknaka panina pe ni jawab ti keti wafu buat pipnaka Jesus anihipi Wem hap manhau ni hemat panini tiga wahamap. Jesus ani cha huinit fima tabu kandi ihnit tebit imik nihipi. nin Jesus Jose wu ni kanit aib ain debut wit hui hei naka pani na wit pani ni he muntiga pani ni hum na jena de pani na hap man hu ni wa hum naka ani Imik nihipi. Ket pan imik ni cha huinit Jesus ket ti ninpa afup ni hepapi. Wem ti jehep yini kabuhu te ti hena huyat hi he wem ti hei hepa kanit upuheti waib wem ti wa nibu kan Dios awa ni Kristo jubat ka ket ti ani hena huyatut naka wahe ipe at pina nihna pana chahka detwi wa pina ita hei hum kantaga panina pe ni jehap ti wem ti hepa nithidi wa fu bua pipnaka Dios nawati nau japanit pu ni pa iti takap tahi Dios ket niati ambue bipnaka itin takap tai. Panina niat waib ambueat ti huinit wem di but ni hepa bipnaka. Pani hepanit wi wai hum bipnaka. Waib ti denaen kanka wem awa ni he kanti wain hepi.
Cukup di cep di wanau naka. Tet wem di hepanit pan he wai pe itui hambib naka. Wem pada ni hemat pani ni maham naka. Yinu wahi tu ciwi kapu mana di hem na jena it mana putih. Obuheti hap manhau ni wa ani ni hemat pani ni di. Tet hem na ikip na ambeh kanit. Wem hap manhau ni pada ni hemat pani ni maham naka. Kan hemat pani ni di hem ni te wai pe pan he hambib naka. Kan pada ni hemat pani ni wi baka aham naka. Pani na wi baka di wamu bib naka niat bakti mun wai pe itu hemat pina ni na. Pani we na niat kakwa di wamun mu bib naka. Jesus anihipi. Pan anihi cahuinit fima tabu kete ninpa ini mikwenapi. Inte panitiga ai bakadi hemat pina panini amobi Imik nihipi. Pan ini cahuinit Jesus ninpa keti anihipi. Cukup di cep di wanau naka. Wem niat kakwa un heye wahamuca. Den wi baka pani ni di hem kani. Wi me pani di bab kani. Wai pebu ambeh kanit. Den wi baka pani ni di hem ni. Wi me pani ni di bab ni di. Pe ni jawab di wafum bua bib naka. Kan bu wai pe pan he aham bib naka. Wi baka ni hemat jubat pani ni. Wi me but ni babat jubat pani ni aham naka. Det wi baka pani ni di hem nit. Wi me pani ni but bab nit. Wem bikti itui ham bib naka. Wem but ket bikti wa ham bib naka. Wai pan he ham ni wem di wa na. Wem di but pan he ham ni aham atut naka. Pan acahate hemat di nyibirat pa. Det wem pan he ham ni di budi bin na. Kan di wa ipe pan he ham ni wa ham atut bib naka. Bute cep di wanau ni hemat pani ni Dios pe bandai hau nika. Kan hemat pani ni winu wahi i hem ni mana pani ni kanka. Ket bukan hemat di hem ni ti it mana putih. Obuheti bute wanau ni hemat pani ni budi. Den hem ni wai pe pan he aham bib naka. Jesus anihipi. Kapernau tu cidimung imik wakat mengbu Jesus keti pan ani nau buenapi. Dawa fihe penit Jesus amboyat tihuinit ninpa ini buenapi. Jesus nin aboyat bu ni jubat ahmuca sandi fi hui kanka. Kete itmik nihip tahi. Pan imik weati heinit Jesus hu keti ninpa ani hubuyupi. Nin aboyat ti huina ni ihnit. Wem niat kakwa un heye. Hati wa ham muthibu wa pu lam behe chaena. Tet panitani hena hui. Kandi butita ih tanit. Dios awani tuin espiritu kakwai kauliti ambua naka. Kakwa he i kauliti i hei bua kanka. Panina wanawati i tui hena huyuca tuin espiritu bunyi kauliti ambua bit naka. Kebuheti panah hamuca jena kan Dios awani Kristo ni kanka bikina nyini hena hui naka. Jesus pani hena huiniti hati atathayet tahi. Panina kandi eni kaniti dewai ni hina dibut atathayet tahi. Pani nau penit ninpa akut ni nawapi. Nin pa cep ti wani nawap cipe. Wai pu kakwa di wem ti ahe patut ka. Tet mi wapina ita hei hum kantaga wani hipe. Jesus keti anihipi. Pan ani cahuina dawa fihe peniti Jesus dimaikan ikarapi. Pan ikara ca enit Jesus fit dosewa aboeni pudi ninpa ani ubhuyupi. Cep but wem ti nyikara minanit. Pan ani ubhu cahuinit Simon Pedro ninpa ani hepapi. Obuheti ma fit di bi bueni awi kanka. Dios he pan he vihemat pina nihna. Manawat he fit ati he anaka. Panina fit bo mem di he panit. Mem tui ni Dios mu awa nika. Fini he naka. Pani he nit mem di hui kara kanit. Pan ani cahuinit Jesus fiti ninpa anihipi. Wem cem to sewandi wanyimip juhi. Upuheti bik nyehe humni neme bi pina aham naka. Pan nihna Judas Simon Iscariote di nihna acaptahi. Judas fit Jesus aboeni the hamna yena. Jesus di eni kaniti dewai ni pina ahamapi.